Kana murag hayag ko na sa iPhone, Brad. Grabe. Joke na to ako ha. Hanap. Kana kay balance kay ba? Oh, tama. Garden sa dire sa do. Oh, Grassland man eh. grassland man eh. Sige. Isa ta katahon sana bro. Labos sa price kasi. Ka-play na siya. Ihayag ng brightness. Okay na siya. Oo na siya. Unique po na, unique ba? Unique. No? 39? Oh, 23. Lovers of Christ in His ascension, enjoy the riches of His love. She becomes His private garden with His fountain, fruit and smiles. Christ is here, Jesus Christ, dear love. She is as beautiful as stars, as lovely as Jerusalem. Sure living in Christ's ascension, her heart is now His home. She's become the sanctuary of God. Who is this woman I am seeing, shining forth as the moon and sun? She is absolutely heavenly, from the old creation free, overcoming all to live within the veil. An army terrible with banners, Christ lovers overcome to be. From the crowd hid by His beauty, fully trusting in His power, her romance is now the dances all to God. The Shulamite is duplication, His counterpart has now become. She's the same in life and nature, His expression to the full. God, she made it as the New Jerusalem. Anong na nawala ta? Yung smile mo kay picture mo ni Fernando. Ah, filter na to dyan, filter po. Filter. Kira. Filter ba? Basta magpitiya sa among nawang dira jay. Screenshot to. Na, run, gawas. Yay. Video call na. Spy jud din si Fernando eh. May gani. Oh, sa pa. Isa pa. Oh. Ang mga ahim sa tour. Mga sisters na to. Ako, ito nakadto ko, nakadto. Training. Oh, training. Training. Sa training sa tuwing. Kana ako favorite. Kana. Sige, sa hingin na. Team number. Wala siya. Naara siya sa kuan. Sa SoundCloud. Sige na murag. I am a stranger in a foreign land. Sarap. Kanina lang Sige, sunod. 28 na lang. Ah, 28. Ako, kapalit ko yung 28. Oh. Hindi ba bro kita na yung naglida na itong Ha? Kita. paano na kayo bala? Ako, kato, kamu marigat pa na nasa Kami ano? na galit sa him. Di pamilyar ang him. Kanta yung wife. Naana diri oh, tas picturean na lang ninyo kadtao na to. Kay mura gwapo jud. Barin lang. Lalo sa di. Tama, related sa itong position shots. Ay pa, Picture lang, picture. SoundCloud. Para ka to kay ganun ka. Sure ko nyo, memorize sa. Wow. Kuya Bago ni Miss.
Oh, Not for this world. not for this Malot, word. ganyan ito pinangita sa YouTube. Ganyan. Naman sa YouTube. Gani. Oh, kabalo Sound sa. paluyo, ako daw, paluyo. Ano man? Ako, dapat ko Jubert. Oh, Hindi na ako sunod. Manindot na ni, nantawa ka. Manindot na ni. ah, sige, sige. Si Macho. Samtang kuan pa oh, ang kuan ni chulo. Ah, samtang na 5%. 5%. Ano, di na blurred no. Ah, picture, picture. Picture ta, diri ta ako kahayag. Ang cellphone ay katong cellphone nga iPhone no. Kadua nga iPhone. Picture to kanda. Ah, picture, picture oh. Ah, sa SoundCloud na kay kuan kain. copy. Kamen. Cover, bro. Wala kay kape. Imo ang Realme nimo, kana kana. Realme. Mana ni tanan? Realme. Na daghan na. Realme. Ay, Ano? Go. C15. oh, declare sisters. Declare. Nagkakaw na kali ko. Ah, nakali. Ay balik na to.